Какое бы действие ни было, действие всегда предваряется мотивацией. И в зависимости от мотивации и завершающей мысли, это действие становится либо положительным, либо отрицательным, либо является обычным действием, либо является действием, которое созидает какую-то положительную карму, либо же это является отрицательным действием. Опять же, среди созидательной кармы это может быть действие, как создающее просто хорошую сансарку в будущем, либо же действие, которое разрушает сансару, либо же это действие только лишь разрушает сансару для конкретно этого человека, который совершает это действие, либо же это великое действие, которое разрушает сансару для других существ также. И вот это последнее действие, то есть направленное на то, чтобы привести всех существ к совершенному пробуждению, к окончательному счастью, является самой подходящей мотивацией для того, чтобы слушать махаянскую дхарму, для того, чтобы эта дхарма была, не только дхарма была дхармой, но и сам слушающий стал махаянской дхармой. Чтобы не только махаянская дхарма была махаянской дхармой, а вот слушающий тоже стал махаянской дхармой. И в соответствии с этим мы порождаем мотивацию, произнося следующие слова. Donc, toute action doit être précédée d'une... toute intention, toute action doit être précédée d'une motivation. Et cette motivation doit avoir des objectifs. Ces objectifs qui vont amener à une action. Et cette action peut être positive ou négative. Cette action entraînera donc par la suite un karma positif ou un karma négatif. Par la suite, si on parle d'actions positives, c'est des actions qui peuvent vous amener à avoir dans le futur un bon samsara, ou bien encore vous permettre de sortir du samsara. Cette action peut aussi vous amener à éradiquer le samsara pour vous-même, vous seul, ou bien encore ça peut être une grande action qui vous permettra d'éradiquer le samsara pour le bien de tous les êtres. Et cette grande action qui vise à toucher tous les êtres et à les amener à l'éveil et à la libération, c'est cette action qui est la motivation qu'il faudrait que vous ayez pour écouter le dharma du Mahayana. Et grâce à cette action, la personne qui écoute devient également le dharma du Mahayana. Et c'est donc avec cette pensée qu'on va répéter la prise de refuge et l'engendrement de l'esprit d'éveil. Sangye chudang tsoge chonam la chanchu bardo dani gyapsu chi dagi jinsu givi tsoknam gi drola benjira sangye dubar sho. Sangye chudang tsoge chonam la chanchu bardo dani gyapsu chi dagi chushi givi tsonam gi drola benchara sangye dubara sho. Sangye chudang soge chonam la chancho bardo dani gyapsu chi dagi jinsu givi tsonam gi drola benchara sangye dubara sho. Kange yedu zinye zune tawa tamche pambechi ra tambe chunye tomze ba kocham drola chaatse lo. Punzu gele jebe tumbe go ta de gere ba kumbe zo maro shi 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 se be do che che zo de la go cha tse. Namo hale gelen lo da ne ge do da me ge na do ko na da na je ba tamji ki to da ki chue den do. Добрый день. Alors bonjour. Так, мы продолжаем рассмотрение текста Ламрим. Donc nous continuons l'étude du Lamrim. Это у нас была где-то средняя личность уже вроде бы, да? Мы же уже средняя личность. Donc nous en sommes à la... Дим, там не эхо получается.
Nous en sommes à l'étape des personnalités d'envergure spirituelle intermédiaire. И здесь это у нас основа пути освобождения. И, собственно, какой путь осваивать, как он выглядит, что в нем, какие важные в нем основные моменты. Et donc là, on en est sur le point intitulé donc quelle est la voie que l'on doit maîtriser, et sur cette voie quels sont les points, les jalons importants que l'on y trouve. Так, и здесь у нас это описание 3 превосходных практик. Donc nous nous sommes arrêtés à la description des 3 entraînements supérieurs. 3 превосходные практики, это, вкратце можно сказать, это все, о чем и говорил Будда. То есть, если слово Будды мы называем 3 питака, 3 корзины, то мы их так классифицируем, собственно, потому что их можно классифицировать по объекту или описанию, с которым они связаны. То есть, таким образом, абидарма, сначала винай питака – это описание практики нравственности, превосходной практики нравственности. Абидарма питака – это, не сначала, лучше сутра питака. Сутра питака – это описание превосходной практики сосредоточения, а абидарма питака – описание практики, превосходной практики мудрости. Donc, en fait, ces 3 enseignements supérieurs, en quelque sorte, ça peut être une concentration de toutes les paroles du Bouddha. Et elles sont divisées, on l'avait vu, dans ce qu'on appelle les 3 pitakas ou les 3 corbeilles, et chacune d'entre elles va avoir l'objet suivant. Donc la première corbeille ou Vinaya Pitaka, ça correspond à l'entraînement de l'éthique. La deuxième ou Sutra Pitaka correspond à l'entraînement supérieur de la concentration, et le troisième, Abhidharma Pitaka, correspond à l'entraînement supérieur de la sagesse. Опять же, исходя из того, что все, что говорил Будда, он говорил с целью дать методы освобождения, полного освобождения от всех ограничений, которые накладываются как нашим физическим телом, так и нашим мышлением, привычками, склонностями и так далее. И опять же тем миром, в котором мы обитаем. Но в корне всего этого лежит ограничение способности нашего мышления. Одним словом, глупость, неведение. И если побороть это неведение, устранить это неведение, оно, будучи корнем всех остальных проблем, перестанет их генерить, и таким образом получится, что, устранив лишь одно неведение, мы устраняем все остальные проблемы. А для устранения неведения Будда изложена, собственно, практика мудрости. Мудрости, постигающей пустоту, мудрости, постигающей, осознающей истинную природу явлений. Donc, en fait, toutes les paroles du Bouddha, elles visent à quoi? À nous donner les méthodes qui nous permettent d'atteindre la libération. Mais en fait, la libération de quoi? C'est libérer ces limites dans lesquelles nous nous trouvons, que ce soit les limites dans lesquelles se trouve notre corps, les habitudes, ces habitudes qui nous limitent, ces habitudes aussi qui limitent notre esprit, notre pensée, et dans une certaine mesure même le monde dans lequel on vit. Et en fait,
c'est surtout qu'est-ce qui limite le plus notre pensée, c'est l'ignorance. L'ignorance, si on arrive à se débarrasser de l'ignorance, à éradiquer l'ignorance, à ce moment-là, on peut se débarrasser de tous les problèmes. Et il faut arriver à ne pas générer cette ignorance, il faut l'éradiquer pour pouvoir mettre fin à tous ces problèmes. Mais pour pouvoir se débarrasser de cette ignorance, il faut avoir recours à la pratique de la sagesse. La sagesse qui perçoit la vacuité, la sagesse qui perçoit la véritable nature des phénomènes. И, собственно, тем, что нужно для освобождения, является эта мудрость. Мудрость, постигающая действительное состояние, положение или природу вещей так, как они существуют. То есть мудрость, постигающая явления так, как они есть на самом деле, а не кажутся. Et en fait, de quoi a-t-on besoin pour atteindre la libération? On a besoin d'atteindre cette sagesse qui perçoit la véritable nature des phénomènes, qui perçoit les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'elles nous apparaissent ou qu'elles nous semblent. Ну и опять же, так как говорится, что эта мудрость, она излагается для существ с лучшими умственными способностями, с высшими умственными способностями, то нам, обычным людям, сразу всегда кажется, что это естественно для нас. Зачем нам эти предварительные какие-то вещи, когда вот нам нужна вот это, собственно, само это орудие возмездия над сансарой. Et c'est vrai que quand on dit que la sagesse, elle est destinée aux personnes d'envergure spirituelle supérieure, des personnes intelligentes, on se dit toujours « Ah mais ça, donc c'est de nous qu'il s'agit ». Et c'est évident. Et souvent on se dit « Mais alors à quoi bon s'adonner à toutes ces pratiques préliminaires, puisque on n'a pas besoin de ça ». Но развить эту мудрость на самом деле очень сложно. Даже прочтя все тексты по этой теме, может даже не один раз, может быть даже осмыслив их, обдумав, тем не менее, можно не понять, не обрести эту мудрость. Цунгапа нам на своем примере это показывал. Et c'est vrai qu'il faut avoir à l'esprit que développer cette sagesse, ça reste quand même quelque chose de très difficile. On peut lire des quantités de textes, on peut les analyser, on peut méditer, réfléchir sur ces textes, mais même avec tout cela, on n'est pas garanti d'atteindre cette sagesse. On peut très bien ne pas l'atteindre. Et bon, on a parmi ceux qui l'ont atteint, on a Tsongkhapa dont on a parlé. Эту мудрость, или совершенную мудрость, или мудрость, постигающую недуально, постигающую пустоту, ее иногда сравнивают с волшебной бритвой. Бритвой? Да. Для Индии это как бы понятный пример. Для нас это бритва и бритва, чего такого тут. Но про эту бритву, ее на самом деле, наверное, не существует, но в легендах говорится, что волшебная бритва это такое лезвие, которое может рассечь волос вдоль. То есть настолько она остра. Причем не бритвы по волосу ведут, а волос падает на эту бритву вот так вот, и рассекается не поперек, а вдоль, а складывается на две половинки продольные. Волос падает на бритву. Да. Если волос упадет на бритву вот так вот вдоль, то он рассечется на две половинки. А какая бы вот современная бритва не была острая, он просто упадет с нее. Даже поперек не перережется.
Ага. Вот. И для развития такой мудрости, то есть эта мудрость с очень тонким острием. Для развития этого острия необходима сверхконцентрация усилий всего нашего сознания. Полная концентрация всего сознания в одной очень маленькой точке. Чуть вправо, чуть влево. И эта мудрость уже не постигающая явление, истинную природу явлений, а либо же это какое-то знание, впадающее в крайности этернализма или нигилизма. Et cette sagesse qui perçoit la vérité non duelle, la véritable nature des phénomènes, qui perçoit la vacuité, elle est parfois comparée à un rasoir, une lame de rasoir extrêmement coupante. Alors aujourd'hui, c'est dans les légendes de l'Inde ancienne, on disait qu'il existait un rasoir magique, et que ce rasoir magique, il était tellement aiguisé, tellement affûté, qu'il pouvait couper les cheveux dans la longueur. Mais en fait, c'était si un cheveu tombait sur cette lame, elle allait être coupée en deux dans la longueur. Et donc, aujourd'hui, bon, même les rasoirs qu'on a, ils ne fonctionnent pas comme ça, comme ce rasoir magique des légendes. Mais pourquoi on le compare à la sagesse, cette sagesse qui perçoit la vacuité? C'est parce que c'est une sagesse qui est extrêmement affûtée, dans le sens où c'est une concentration qui va absorber tout notre esprit avec énormément d'efforts, et qui va absorber tout notre esprit dans un tout petit point infime. Et en fait, il suffit d'un tout petit peu d'inattention pour que ça tombe soit du côté droit ou du côté gauche, et que cette sagesse, elle puisse tomber soit dans le nihilisme, soit dans l'éternalisme. Таким образом, прежде чем приступить вот к этой третьей превосходной практике мудрости, необходимо развить вот эту концентрацию. Это вторая превосходная практика сосредоточения. В ее процессе необходимо развить полный контроль не только над своим, то есть над сознанием, но и не только над сознанием, но и над телом. Человек, развивший это сосредоточение, в какой-то мере его можно назвать шаматха. Это то, о чем будет говориться в конце, второй части, по-моему, второго тома, или в первой части. В общем, во втором томе. Я не помню, как именно в новом издании его разделили. Здесь еще до достижения этой реализации человек достигает состояния, которое называется там податливость. Нам без этой сверхспособности, если мы посидим, скрестив ноги какое-то время, даже не скрестив ноги, а просто посидим спокойно в одной позе какое-то время, скажем, полчаса, кому-то 15 минут, кому-то 5 минут, кому-то, может, чуть дольше, кому-то чуть больше, а у нас начинается, либо же у нас что-то начинает болеть, либо у нас возникают какие-то мысли и очень-очень важные дела, которые невозможно было бы отложить. Нам нужно посмотреть направо, нам нужно подумать о том, о сём и так далее. А человек, который развил уже податливость тела, чем дольше он сидит, сколько бы он ни сидел точнее, тело не предоставляет ему неудобства. Скорее, он испытывает ощущения приятные. И сколько бы он ни концентрировал свой ум на каком-то объекте, ум, опять же, не желает скакать, прыгать, бегать куда-то там в Женеву, в Лион или еще куда-нибудь. Он спокойно пребывает на объекте. И, опять же, это связано с приятными ощущениями
Так, если вкратце. Et donc, bien évidemment, avant d'arriver à développer cet enseignement, le troisième enseignement supérieur qu'est la sagesse, il est indispensable de développer le deuxième enseignement supérieur qui est la concentration. Et cette concentration, ça signifie qu'on a un plein contrôle de notre esprit et de notre corps. La personne qui arrive à développer cette concentration, qui atteint ces niveaux de shamatha, donc ça, on le verra, ça sera dans le deuxième tome du Lamrim ou à la fin de ce tome-ci. Mais avant de réaliser cet état, et ça veut dire que c'est une personne qui va contrôler complètement aussi bien son corps que son esprit. Nous, tels que nous sommes, bon ben voilà, on essaie de rester dans la même pose une demi-heure, un quart d'heure, des fois un petit peu plus, mais on a tout de suite mal quelque part. On commence à avoir des pensées qui nous traversent l'esprit. Tout à coup, on se souvient de choses extrêmement importantes. On commence à regarder à droite, à gauche. Et alors que les personnes qui ont développé cette maîtrise de leur corps, elles peuvent rester des périodes de temps extrêmement longues, sans bouger, et le fait de se retrouver immobile leur apporte même une satisfaction, de la même façon que lorsqu'elles atteignent cet état de concentration de leur esprit, c'est également une sensation agréable qu'elles ressentent. Но прежде чем приступить к контролю над своим умом, прежде чем приступить к тонкому контролю над своим телом, необходимо научиться грубому контролю над телом. А это уже относится к превосходной практике нравственности. Рефлектором мы, когда видим, скажем, бегущего по столу таракана, у нас рука сразу тянется его хлопнуть. Ну или что-то схватить, чем его хлопнуть. Ну или же убежать от него. Это же, ну, жить с ним как бы рядом невозможно. Это враг, которого нужно уничтожить. Также и с каким-нибудь, скажем, комар, мы не только что не хотим, чтобы он нас, как у них называется, ужалил, укусил. Мы не просто сдуем его или отодвинем, а как-то оттолкнем от себя. Мы постараемся его все-таки прихлопнуть, так чтобы все. Решите вопрос окончательно. А практика нравственности как бы приучает нас к тому, чтобы воздерживаться от рефлекторных и осмысленных действий, которые причиняют кому-либо вред. Et en fait, avant d'atteindre ce niveau de contrôle de l'esprit et du corps, qui sont vraiment des contrôles à des niveaux subtils, il faut arriver à tout d'abord contrôler son corps et son esprit un contrôle grossier. Et ce contrôle grossier, c'est l'entraînement supérieur à l'éthique. Parce que qu'est-ce qu'on a ? Comment est-ce qu'on fonctionne ? Si on voit passer un cafard sur la table, on va avoir le réflexe de le taper ou de le pousser ou d'attraper quelque chose pour s'en débarrasser. Même chose avec un moustique, on voit passer un moustique qui se pose sur notre bras, le réflexe ça va être de le taper, de s'en débarrasser, en tout cas de régler la situation de ce moustique de manière définitive pour plus être embêté. Et en fait, qu'est-ce que la pratique de l'éthique, de la conduite éthique ? C'est le fait d'apprendre à se contrôler, d'apprendre à éviter de réagir comme ça, d'avoir des réflexes et d'éviter toute action qui peut faire du mal aux autres êtres. То есть воздержание от причинения вреда телом, речью. Ну да, это относится уже к практике нравственности. Тело и речи только.
Ну, умом вред, чтобы должны воплотить его уже в действиях речи или тела. А там, это опять же, контроль над умом, это больше практика сосредоточения. Donc, en fait, la conduite... Хотя, как бы, тантрические, бодхисаттвские обеты нравственности, они подразумевают, что мы и над умом уже начинаем работать. Et en fait, donc c'est vraiment la conduite éthique, c'est le fait d'éviter de commettre des actions avec sa parole, avec son corps, qui peuvent faire du mal aux autres. Pour ce qui est, ce que j'ai demandé à la Matengon, pour ce qui est de l'esprit, ça relève, c'est plutôt lié à au deuxième entraînement supérieur qui est la concentration. Néanmoins, lorsqu'on a pris les vœux de Bodhisattva ou des vœux tantriques, le fait de contrôler son esprit entre aussi dans cette conduite éthique. То есть, не научившись контролировать тело и речь, мы не сможем контролировать ум. Не научившись контролировать ум, мы не сможем сосредоточить его и направить в нужную сторону. Следовательно, прежде чем приступить к третьему, необходимо пройти второе, а для этого необходимо пройти первое, воплотить первое. Et c'est vrai, parce que si on n'apprend pas à contrôler sa parole et son corps, on ne pourra pas non plus apprendre à contrôler son esprit. Et si on n'apprend pas, tant qu'on n'a pas maîtrisé le contrôle de l'esprit, on ne pourra pas passer à l'entraînement supérieur. Donc en fait, pour passer à l'entraînement de la sagesse, il faut tout d'abord passer par l'entraînement supérieur de la concentration, et pour arriver à l'entraînement supérieur de la concentration, il faut passer par l'entraînement supérieur de la conduite éthique. Так, и теперь переходим к тексту. Собственно, это первая методика практики нравственности, так? Et donc on reprend dans le texte et on s'était arrêté à la partie intitulée méthode de l'entraînement à la conduite éthique. Но сначала так, вы вот втроем, да, были сегодня на практике Гандел Хагьяма, так ведь? Нет, раз, два, три, четыре. Вот. Donc aujourd'hui, vous étiez 3 à pour la pratique du Ganden Lagyama. Так. Ну и как вам? Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Чувствовать какие-нибудь энергии? Est-ce que vous avez des énergies, ou est-ce que vous ressentez des énergies particulières? Hein? Да, сюда, да. Так, значит, надо еще поделать практику. Donc, il faut encore faire la pratique. Очень хорошо, если вы испытываете какое-то воодушевление. Vous savez, ce qui est bien, c'est si vous ressentez si vous avez un sentiment si vous vous sentez inspiré quand vous faites cette pratique. Опять же, если вы будете в это время еще сосредотачиваться на тех образах, которые видите перед собой, обратите внимание, что в руке у Цонгкапы, вот на этом лотосе, который раскрывается около его уха, в левой руке, вот эта книга, которая там лежит, это Ламрим. Et quand vous faites la pratique, quand vous visualisez, concentrez-vous sur le fait, sur la main de Tsongkhapa, et qui tient un livre, qui est posé sur le lotus et qui tient un livre. Et ce livre, c'est le Lamrim qu'il tient. Donc quand vous faites la visualisation, il faut bien le regarder. И когда он садится к вам на макушку или в сердце, он благословляет вас так, чтобы чтобы у вас не было препятствий в понимании Ламрима. И у вас как бы вот это воодушевление, вдохновение для того, чтобы его было легче понять.
Et en fait, quand vous le visualisez, quand il arrive sur le sommet de votre tête et qu'il descend, il l'a toujours. Et tout cela est fait pour que ça vous inspire, pour que vous compreniez aisément le lamrim, pour qu'il devienne limpide quand vous l'écoutez. Итак, ладно, переходим к тексту. Alors on passe au texte. Из 4 причин падений, первое – это незнание и противоядие против нее – это ознакомление с требованиями практики посредством выслушивания поучений. В старых, во всех наших буддийских текстах под слушанием подразумевается изучение. То есть сюда относится и чтение, и слушание, собственно, и другие способы получения информации. Donc on reprend dans le texte, méthode de l'entraînement à la conduite éthique. Parmi les 4 causes d'infraction, il y a la première, c'est la méconnaissance des préceptes. Et son antidote consiste à prendre connaissance des exigences de la pratique en écoutant les enseignements. Et enfin, dans tous les textes anciens bouddhistes, quand on dit écouter les enseignements, ça signifie étudier, enfin tout ce qui entre dans l'étude, le fait d'écouter, de lire et d'étudier. Вторая, причина падения – это беспечность. И противоядие против беспечности – это памятование предписаний и запретов и неустанная проверка своих 3 дверей. Бдительность, помогающая осознать, когда потакаешь добрым наклонностям и когда дурным. Совесть, помогающая решительно отбросить то, что дурно с точки зрения дхармы или по собственному разумению. Стыд, заставляющий избегать того, за что нас должны будут презирать другие. Настороженность из-за страха перед плодами дурных проступков и прочее. Donc la deuxième cause, c'est la négligence. Et l'antidote à la négligence, premièrement, c'est se souvenir des préceptes et interdits et examiner en permanence ces 3 portes. Et c'est une autre antidote, c'est une vigilance introspective qui permet de réaliser quand on assouvit ses penchants négatifs, positifs et négatifs. La pleine conscience qui permet de se débarrasser de manière décisive de ce qui est néfaste du point de vue du dharma ou encore suite à sa propre analyse. La honte qui nous force à éviter les actions qui auront comme conséquence d'être méprisées à juste titre par les autres et la retenue vis-à-vis de la peur des fruits des actions néfastes que l'on aura pu commettre, etc. То есть не просто рефлексировать на происходящие какие-то явления, не задумываясь над тем, что мы делаем, а желательно бы осознавать их. Et en fait, ça signifie qu'il ne faut pas juste réagir et faire les choses de manière sans vraiment y penser, par réflexe. Il faut que chaque action, on la fasse en pleine conscience et qu'on sache exactement, qu'on soit conscient de ce qu'on fait. Противоядие против непочтительности – это почитание всемирного учителя, его установлений и праведников. Donc, l'antidote, donc le manque de respect, l'antidote, c'est le respect du maître universel, de ses règles et de ses disciples. Ну тут его установлений и Самба Цумбара Джеба, это можно понимать и вот, собственно, как праведников каких-то
как называется-то, эфемерных или вот, ну, вот где-то которые, где-то там, кто-то там, где-то. А также можно понимать самбат сумбарджава, то есть дословно сходно ведущий чистый образ жизни или поведения. Сходно с тобой. То есть это твои сподвижники. Те, кто рядом с тобой, обладает такими же, как у тебя, обязательствами, самаями, обетами и уважительное, почтительное отношение к ним, собственно, возможно, и подразумевается здесь. Также, то есть не в противовес, а в дополнение к всемирный учитель. Это кто? Будда. Будда Шакьямуни для нас в наше время, для этой эпохи, в этом месте. Его установление, то есть это то, что соответствует сказанному им, это сказанное им по большей мере в Питаке Винаи, разделе или корзине Винаи. Ну и праведники, следующие этому. Et donc là, quand on parle, donc cet antidote au manque de respect, c'est là le mot que Lama Khengon a présenté, à prononcer, c'est à la fois, ça a une double signification. C'est quelque part, c'est celui qui mène, qui donne l'exemple, et puis en même temps, c'est celui qui est à côté, c'est celui qui a qui a pris les mêmes vœux que toi, qui a pris les mêmes engagements et qui chemine à tes côtés. Et donc, quand on parle ici du maître universel, c'est le Bouddha Shakyamuni de notre ère, et les règles, c'est toutes les paroles qu'il a prononcées et qui sont celles qui sont surtout dans la corbeille, le Vinaya Pitaka. Так, и четвертое – это противоядие против обилия омрачения, ну, тут имеется в виду клеши. Усиленное применение специальных противоядий против преобладающих омрачений, то есть клеша разрушительных эмоций, выявленных через самоанализ. Et la quatrième des causes, c'est la multitude de perturbations mentales ou de kleshas qui existent. Et l'antidote, c'est un intense recours aux antidotes spéciaux contre les perturbations prédominantes qui existent dans votre esprit et qui auront été identifiées grâce à votre propre analyse. То есть мы наблюдаем за собой, ведем этот самоанализ и замечая, что вот в данный момент во мне преобладает страсть. В идеале, конечно, погрузиться в созерцание пустоты. То есть, так как мудрость, постигающая пустоту, является противоядием от всех клеш. Это в идеале. Но у нас пока такой сверхспособности нет. Ну, может, у кого-то есть, но у меня нет. Поэтому пока мы не можем применять это универсальное супероружие, так сказать, суперпротивоядие от всех зол, суперлекарство, сверхлекарство, мы применяем ограниченные средства, но направленные конкретно против этого чувства или этого ощущения, этой эмоции. Здесь идет как бы игра на противовесах. Страсть, привязанность – это что такое? Это приписывание положительных, приятных качеств, которых нет у объекта. Следовательно, нужно взять неважно какой объект и наприписывать ему отрицательных качеств, отвратительных.
сконцентрироваться на них, и тогда вот эта клеша, естественным образом увянет, так как наш ум все-таки ограничен и не может действовать сразу в нескольких направлениях. Он испытывает один род эмоций, может испытывать только лишь один род. Поэтому, когда мы концентрируемся на противоположном, тот ослабевает. Par exemple, si il faut s'observer, voilà, ce qu'on dit, cet antidote, le fait de s'observer, et il faut remarquer ce qui se passe en nous. Donc, par exemple, si là, tout à coup, on sent qu'on est pris par la passion, par l'attachement, donc dans l'idéal, quel est le super moyen, c'est de se concentrer sur la vacuité. Mais pour l'instant, on n'a pas encore atteint ce niveau de perception de la sagesse. Donc tant qu'on n'a pas atteint l'entraînement supérieur de la sagesse et qu'on n'a pas encore, on maîtrise pas encore cette super antidote, eh bien, ce médicament magique, on a des moyens qui sont limités. Hein. Et donc, comment est-ce qu'on peut lutter avec les moyens que nous avons à disposition contre cette émotion? Eh bien, par exemple, qu'est-ce que c'est que l'attachement? Qu'est-ce qui va éveiller cette passion en nous? C'est le fait d'apposer sur un être ou d'apposer sur l'objet des qualités qu'il n'a pas, des qualités qui sont exagérées. Et peu importe, hein, que ce soit n'importe quoi, quel va être l'antidote? C'est de lui apposer des défauts. Enlever ses qualités, on va mettre ses défauts. Et comme ça, on peut affaiblir la puissance de cet élément perturbateur. Et c'est vrai que notre esprit, il est limité. On ne peut pas éprouver deux sentiments à la fois. On ne peut pas éprouver, soit on va voir des qualités, soit on va voir des défauts, mais c'est difficile de voir les deux en même temps. Donc le fait d'apposer des défauts contre les qualités, ça va permettre d'amoindrir cette passion, cet attachement que l'on ressent. Таким же образом, когда мы замечаем, что в нашем потоке ума преобладает эмоция, скажем, раздражения, гнева, это эмоция приписывания отрицательных качеств и отрицания положительных качеств у воспринимаемого объекта. Следовательно, для ослабления этой эмоции необходимо сконцентрироваться на противоположном. И во всех трактатах рекомендуется сосредотачиваться на мыслях любви, связанные с желанием принести кому-то пользу, счастье, наделить кого-то счастьем. Et de la même façon, si dans notre flux de conscience, on ressent de la haine ou de la colère pour un être, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour amoindrir ce sentiment? C'est de lui apposer des qualités. Et comme ça va abaisser, ça va amoindrir cette émotion négative. Donc ça va toujours essayer, l'antidote quand on ressent ces sentiments, c'est d'éprouver le contraire. Et dans tous les cas de figure, c'est essayer d'éveiller de faire naître dans notre flux de conscience de l'amour, de la bienveillance, de la compassion, des souhaits de bonheur pour ces êtres. Либо же, если нас обуяет гордыня, когда мы считаем, что мы являемся лучшими, самыми умными, самыми еще какими-нибудь, весь мир вращается вокруг нас, мы вращаем планету,
по нашему мановению руки, ноги, глаза, пальца и так далее. Здесь часто рекомендуется обдумывать устройство Вселенной. Устройство? Вселенной. Ну вот хорошо, вот эта страна, Земля, как бы континент. Вот где мое место на этом континенте? Вот он, я вот там видно, не видно, вроде бы уже не видно. А вот вся планета, а вот Солнечная система, а вот рукав Млечного Пути нашей галактики, а вот вся галактика, а вот скопление нашей галактики. Где там я там нахожусь-то? И на что я там влияю? Et par contre, et quand on ressent un sentiment de fierté ou d'orgueil, quand on pense, ouais, moi je suis le mieux, c'est moi, le monde tourne autour de moi, je suis le plus intelligent, je suis le plus, etc. Donc souvent, ce qu'on recommande, c'est, pour amoindrir ce sentiment d'orgueil, c'est de réfléchir à l'univers. Donc se dire, ben voilà, en partant de moi, où suis-je? Quel est mon pays? Mon pays, il se trouve dans quel continent? Le continent, il se trouve sur quelle terre? Cette terre, cette planète, elle se trouve dans quel système solaire? Dans quelle galaxie? Etc. Dans quelle branche de la Voie lactée? Et finalement, là, ça amoindrit ce sentiment. Parce qu'au milieu de cet univers, où est-ce qu'on se trouve? Et quel est finalement le rôle qu'on peut jouer, l'influence que l'on a si l'on envisage ça à cette échelle, si on envisage les choses à cette échelle. Но при этом не нужно скатываться в категорию оценочных суждений. То есть думать, вот я такой, вот заметили в себе какие-то эмоции, ах, я такой плохой, какой я мерзавец, я испытываю гнев, вот я такой нехороший, я плохой, я неприлежный ученик Будды, я плохой последователь Ламы Цонгкапы и так далее. Эти оценочные суждения также нужно просто признать, что эта эмоция есть. Нужно использовать вот этот метод. Есть вот эта эмоция, нужно использовать вот этот метод. Здесь нет ничего хорошего, плохого и так далее. Не нужно стыдиться этого, либо же наоборот как-то стараться это выставить. Просто к этому ровно относимся. И осознавая, что когда эти эмоции преобладают в нашем потоке ума, мы оцениваем окружающую среду и себя с некоторой ошибкой. Неправильно воспринимая, мы строим неправильное представление об этом. Имея неправильное представление о себе и окружающем мире, мы не можем правильным образом поступать. Только лишь поэтому мы стараемся, на самом простом уровне, мы поэтому стараемся избегать этих эмоций, ослаблять их, а не потому, что это плохо, это предосудительно и так далее. Et ce qu'il y a aussi d'important et qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que il faut surtout pas commencer à se sous-estimer ou à porter des jugements sur soi-même en disant voilà, je suis nul, je suis un mauvais disciple, un mauvais, j'arrive pas à apprendre. C'est surtout, il faut pas tomber là-dedans non plus. Il faut arriver à rester très neutre. Et quand on a une émotion, on sait que voilà, on a cette émotion qui survient et on a une antidote. C'est une méthode. Donc cette émotion d'orgueil ou de haine, de passion,
On a une antidote et on va essayer de l'amoindrir avec cela. Mais il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de c'est pas mal ou bien, c'est quelque chose, il faut rester neutre, il faut arriver à retenir et puis juste arriver à faire en sorte que ces émotions ne maîtrisent pas notre esprit. Et parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Sous l'influence des émotions, on va se qualifier soi-même, on va qualifier les autres, on va leur donner... Et du coup, le fait de qualifier d'une certaine manière soi-même et les autres, ça va nous donner une perception qui n'est pas une perception juste de la situation et du coup, ça va nous entraîner à faire des actions aussi qui seront le résultat du fait que ces émotions orientent notre esprit. Et c'est pour ça, il faut juste éviter ces émotions. Il ne faut pas commencer à les qualifier, à dire que voilà, c'est bien ou mal. Il faut vraiment juste appliquer ces méthodes. Позже в процессе развития, скажем, на определенных уже стадиях развития на пути тантры, мы сможем использовать энергию самих этих эмоций. А сейчас же на уровне сутры мы все-таки в практике нравственности применяем противоядие, гася эти эмоции. Но, опять же, осознавая их, переживая их, как бы, не просто удерживая их в себе и продолжая как бы злиться внутри, но просто мы снаружи как бы делаем вид, что мы улыбаемся. Нет, это не тот путь. Это тоже ошибка. Et donc, après, plus tard, pour ceux qui s'engageront dans la voie des tantras, les émotions, on apprend à les utiliser. Mais pour l'instant, les énergies, en utilisant l'énergie de ces émotions, pour l'instant, sur la voie des sutras, il faut juste apprendre à utiliser les méthodes qui sont les antidotes à ces émotions. Mais de la même façon, il ne faut pas commencer à retenir les émotions qu'on ressent, soit de la haine ou de la colère, etc. Il ne faut pas les ressentir, sinon ça va aussi exploser. Il faut juste apprendre à appliquer les antidotes et à ne pas porter de jugement. Наверное, можно сказать, что не стыдно испытывать эмоции, стыдно их все время демонстрировать. Все время démonstrer. En fait, c'est pas honteux de ressentir des émotions, quelles qu'elles soient. Par contre, là où ça devient problématique, c'est si on est tout le temps en train de les exprimer et de les réaliser. Итак, вернемся к перечислению. Итак, у нас 4 причины возникновения каких-то ошибочных действий, либо же падений. Это первое – незнание, беспечность или неосмотрительность, можно и так перевести. Третье – это непочтительность. И четвертое – это чрезмерные разрушающие или разрушительные эмоции, обилие омрачения, обилие клеш. Et donc, on revient au texte. Donc, parmi les 4 causes d'infraction, on a premièrement la méconnaissance des préceptes, le deuxième, c'est la négligence, le troisième, c'est le manque de respect, et le quatrième, c'est cette multitude de perturbations mentales ou de kleshas. В принципе, все эти ошибки или все эти причины есть у всех из нас. Et en fait, c'est tout ça, c'est dans chacun d'entre nous. Les 4 sont existants. И то, что они у нас есть, это тоже естественно, но это не значит, что мы должны этому потакать все время. Что должны что? То, что это у нас есть, это естественно, но неправильно или неестественно потакать этому. Et en fait, le fait qu'on ait tous ces 4 points, c'est tout à fait normal. Par contre, il faut essayer de ne pas être sous leur emprise et de se libérer de leur emprise. Ага. Если не усердствовать в этом, то есть в борьбе с этими 4 ошибками и уклоняться от этого, думая, это небольшой проступок,
я сегодня, как часто говорят, сегодня согрешу, завтра отмолю, или еще послезавтра отмолю, или вечером отмолю, как бы, думая, это небольшой проступок. Такое вольное отношение к требованиям обетов принесет лишь страдания, как говорится в разделах Винае. Кто от милосердного учения легкомысленно отклонится чуть-чуть, тот под власть страданий попадает. Как при вырубке бамбуковой ограды роща мангровых деревьев погибает. Если кто-то приказ царя нарушил, не позволит ему долгих извинений. Также нам нельзя нарушить слово «муни». Или воды пойдем, как тот Рассана Нага. Так, а его я не помню. Здесь он Элапатра переведен. Как переведен? Элапатра. Какая лопата? Элапатра. Элапатра? Да, Нага Элапатра. Рассанага, Нага Элапатра. Так. Я пока переведу. Спасибо. Donc on reprend. On reprend dans le texte. Si vous ne faites pas d'efforts dans ce sens et que vous vous en écartez en pensant, souvent on dit ça, ouais, je fais une bêtise, puis ce soir je me repentirai. Donc c'est une petite entorse. Une telle interprétation libre des exigences posées par la prise de vœux n'apportera que des souffrances. C'est décrit ainsi dans le sutra explicatif de la discipline. Ceux qui prennent à la légère et transgressent de menu façon ce que le Bouddha compatissant a enseigné, ils gagneront une souffrance échappant à leur contrôle, tout comme le verger de manguier dépérit quand sa haie protectrice a été endommagée. Dans ce monde, il se peut que certains violent parfois les édits du roi, sans encourir jamais la moindre punition. Mais ceux qui transgressent en toute indécence les préceptes du sage deviendront des animaux comme le naga et la patra. Элы Давлу. Много по имени Эла. Эладап, точнее. День чарую, Божий мальчик. Длинная какая-то история. Обычно приводится другая история про монаха, имени его не помню. Ну ладно, некий монах оказался в ситуации, когда для того, чтобы... Ну, в общем, он был заперт в доме, и как бы ему предоставили выбор, что его выпустят в том случае, если либо он выпивает кувшин вина, либо он убивает козла, либо он спит с женщиной в этом доме. И он как бы подумал, что если он убьет козла и либо же будет переспит с женщиной, он нарушит обеты. Из этих трех поступков вино выглядит как бы наименее опасным. В этом вроде бы зла особого нет. Да, есть как бы обет отказа от опьяняющих средств, но
наверное, в этом ничего страшного. Вот он выпивает это вино, а утром, когда просыпается, он уже просыпается в объятиях этой женщины, а перед ним там на столе лежат эти обглоданные кости козла. Ну, то есть он все это сделал. А сначала думал, что вот это маленький проступок, а остальное как бы ничего страшного, если маленький проступок совершил. Но так получается часто, что совершив один маленький проступок, мы как-то к этому начинаем привыкать. У нас появляется как бы резистентность к плохому. Мы начинаем это принимать, и чем дальше, тем больше. Ну и вот просыпаемся. А уже поздно. Et en fait, souvent, là, on donne l'exemple de ce naga, mais il y a un autre exemple qu'on cite souvent, c'est l'histoire d'un moine qui s'est retrouvé enfermé dans une maison. Et pour pouvoir être libéré de cette maison, eh bien, il a le choix de faire il doit faire trois choses. Une de ces trois choses obligatoirement. Donc la première, c'est soit de boire du vin, de coucher avec une femme ou de tuer une chèvre. Alors, mis devant ce choix, le moine se dit, bon, ben voilà, quelle est la chose la moins grave que je puisse faire? Donc, ok, il se dit, bien sûr, c'est le fait de ne pas boire d'alcool, ça fait partie des vœux que j'ai pris, mais c'est certainement moins grave que de coucher avec une femme ou de tuer une chèvre. Donc, il se dit qu'il dit, bon, ben, je veux boire du vin ou de l'alcool, et le lendemain, quand il se réveille dans les bras de la femme, et sur la table, il reste les os de la chèvre qu'ils ont mangés. Donc voilà, tout ça, ça illustre ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on peut prendre à la légère quelque chose, on va se dire, voilà, bon, finalement, c'est une petite entorse, c'est pas très grave, puis finalement, on s'habitue à ces entorses, et puis on commence à devenir résistant à ces entorses que l'on connaît, et puis finalement, on risque de se réveiller un jour comme ce moine en disant, bah, et ça sera peut-être un peu trop tard. Так, я резистентность неправильно использовал слово. Ну, по-французски это... Нормально? То есть мы перестаем сопротивляться этому злу. Ну да, так и получается. On devient résistant dans le sens qu'on ne fait plus d'efforts pour éviter ces comportements inadéquats ou de commettre ces entorses aux règles ou aux vœux qu'on a pris. Поэтому старайтесь не допускать проступка и падения. А если ненароком допустили, не оставляя этого без внимания, исправляйте падение или проступок с таким усердием, о котором говорилось в вопросах Брахмы. О котором говорилось. Даже... Et c'est pour cela qu'il faut essayer d'éviter toute transgression et chute. Et si on le fait par mégarde, il ne faut pas laisser cela sans suite. Il faut réparer cette faute ou cette chute avec l'assiduité mentionnée, déjà mentionnée. То есть имеется в виду, что утром мы как бы проверяем свой ум на предмет как бы наличия в нем каких-то проступков, совершенных за прошедшие полсуток, то есть с ночи. А если мы что-то обнаруживаем, мы совершаем практику покаяния. Опять же, не формально, а искренне. Если даже не обнаруживаем, на всякий случай все равно проводим практику.
возможно, мы чего-то не заметили. Также и вечером. Для этого совершаются либо практики, скажем, если имеются тантрические посвящения, то это практика на повторение мантры, стослоговой мантры ваджрасаттвы, каких-то, опять же, специальных других практик тантры. В сутре это обычно либо общее покаяние, либо покаяние перед 35 Буддами, так называемое покаяние бодхисаттв, либо другие какие-то практики, но чаще используются вот эти. Et donc c'est pour cela qu'il faut toujours être toujours observer son esprit 2 fois par jour, le soir ou le matin quand on se réveille, se dire voilà, attends, qu'est-ce que j'ai pu faire depuis la veille, et à ce moment-là, si on remarque quelque chose, et puis même peut-être si on ne remarque pas, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on a faites et sans s'en rendre compte, il vaut mieux faire une pratique. Mais que ces pratiques du repentir soient formelles, qu'elles ne soient pas juste formelles, qu'elles soient véritablement sincères. Donc si on a les initiations tantriques, ça peut être le fait de réciter le mantra à 100 syllabes, faire la pratique de Vajrasattva, et au niveau des sutras, c'est les pratiques des 35 Bouddhas. Про Атишу ходит история о том, что он никогда не уживался, так сказать, с проступками. И как только он обнаруживал в потоке своего ума какой-то проступок, он тут же совершал практики очищения. Доходило до того, что даже если шел какой-то караван, в котором был Атиша, и Атиша вдруг замечал, что произошло какое-то падение, он останавливал караван, и как бы все ждали, пока он закончит это. Так как он там сам важным был в этом караване, если он останавливается, то все остальные тоже вынуждены ждать. Et on dit qu'Atisha, lui, dès qu'il remarquait que dans son flux de conscience, il y avait des pensées quelque chose qui survenait qui n'était pas adéquat, il s'engageait immédiatement dans des pratiques de purification. Et en fait, si on dit que quand il y avait des caravanes dans lesquelles il était, donc très souvent ces caravanes s'arrêtaient parce qu'il faisait les pratiques de purification. Et comme c'était lui qui était le plus important dans le voyage, du coup toute la caravane était obligée de s'arrêter pour lui laisser le temps de faire ses pratiques de purification. Et il avait toujours cette extrême vigilance sur ce qui se passait dans son flux de conscience. В вопросах Брахмы сказано: будьте в этой практике тверды, всем умом усердствуйте, и даже ради жизни от нее не отступайте. Так дисциплинируйте свой ум. И в сутре совершенного соблюдения нравственности также сказано: монахи, лучше уж расстаться с жизнью, умереть, но не порушить, не сокрушить нравственность. Почему же? Когда расстаемся с жизнью, умираем, то приходит конец жизни лишь в данном рождении, а когда сокрушаем нравственность, на миллионы рождений лишаемся благородной семьи, расстаемся со счастьем, испытываем великий упадок. Et dans le sutra requis par Brahma, il est dit: appuie-toi sur l'entraînement à la conduite éthique de tout cœur et sans répit, applique-la. Ne l'abandonne pas dans le futur et ne la brise pas, même au prix de ta vie. Engage-toi dans l'étude et la pratique du Vinaya et sois-y toujours fidèle. Et dans le sutra sur la garde de l'éthique pure, il est écrit: ô moine et monial, mourir et être séparé de sa vie est bon. Mais il en va autrement quand la conduite est brisée ou dégénérée. Pourquoi cela? Parce que mourir et être séparé de cette vie n'est que l'épuisement de votre durée de vie actuelle. Mais si vous mourrez avec une conduite éthique brisée ou dégénérée, vous ferez une chute terrible. Vous vous éloignerez du bonheur
et seraient séparés de la lignée des renaissances supérieures pour 10 millions de vies. Согласно этим обоснованным речениям Будды, нравственность следует сохранять, даже рискуя жизнью. Подумайте, если этого не делать, то не было бы никакого смысла мне брить волосы и одевать оранжевое одеяние монаха. Так, тут оранжевое это мурмрик. Мы чаще это переводим как шафрановое одеяние. Ведь в царе Самадхи говорится, если монахи учения Будды множество греходеяний совершают, злодеяния, мыслят в душе о зерне и богатстве, к бычьим упряжкам пристрастны, коням, к практике же не имеют усердия, зачем тогда голову брили они? Когда желаешь спастись от обусловленного существования, то если повреждены ноги нравственности, то есть как базис, основа, не только невозможно прийти в град свободы, придется еще и вращаться в сансаре под гнетом великих страданий. Donc, en accord avec cela, basé sur les paroles de Bouddha, il convient de conserver la conduite éthique même au péril de sa vie. Réfléchissez. Si vous ne le faites pas, à quoi bon se raser le crâne et endosser des habits safran de moine, couleur de safran de moine? En effet, dans le Sutra du roi des concentrations, il est dit: ceux qui sont sortis du monde et sont entrés par l'ordination dans les enseignements du Bouddha, mais qui cependant commettent des actions non vertueuses, pensent que la richesse et les récoltes sont l'essence de la vie, aspirent à posséder chevaux, vaches et véhicules, et ne se concentrent assidûment à aucun des entraînements. Mais alors pourquoi se sont-ils donné la peine de se raser la tête? Quand tu veux te libérer de l'existence conditionnée, si les jambes de l'éthique sont abîmées, les jambes ici ça signifie la base, alors il sera non seulement impossible d'arriver dans la ville de la liberté, mais on sera obligé d'errer dans le samsara sous le poids d'immenses souffrances. Например, в царе Самадхи сказано: если разбойники настигают, и человек жизнь спасая бежит, но подведут его ноги, ослабнут, разбойники схватят его и убьют. Так и невежда, нравственно слабый, от обусловленности спастись хочет, но коль добродетель нарушит, ждут его старость, болезни и смерть, ибо без нравственности нет свободы. Наконец, в самой той сутре, царь Самадхи, видимо, сказано: практику, что заповедано мною, домохозяева в платье мирском в эру упадка учения не будут. Еще раз. Практику, что заповедано мною домохозяевам в платье мирском, в эру упадка учения не будут даже монахи осуществлять. Donc, par exemple, dans le Sutra du roi des concentrations, il est dit: quand quelqu'un est attaqué par une bande de brigands, il fait de son mieux pour s'échapper et sauver sa peau. Si ses pieds ne l'entraînent pas assez vite, les brigands se saisiront de lui et le vaincront. De la même façon, les gens ignorants dont la conduite éthique a décliné, bien qu'ils veuillent échapper à l'existence conditionnée, ne peuvent s'enfuir, car leur conduite éthique, leur véhicule, est défectueux. Ils seront ainsi vaincus par la maladie, le vieillissement et la mort. Et enfin, dans ce même sutra, il est dit: les entraînements que j'ai prescrits pour les laïcs qui portent des vêtements ordinaires, autant dégénérés, même les moines pleinement ordonnés ne les suivront pas. Согласно сказанному, в это время, то есть в то время, ну, некоторые считают, что уже в наше время, о котором говорилось, что даже монахи не будут соблюдать и 5 предписаний для мирян. Усердствование в практике в такое время, в практике нравственности, несет гораздо больше плоды, поэтому следует больше стараться. Et
en accord, en accord avec ce qui vient d'être dit, en ces temps auxquels on fait référence, lorsque même les moines ne respecteront même pas les 5 vœux prescrits aux laïcs, alors continuer de s'efforcer dans la pratique de l'éthique porte encore plus de fruits. Et c'est pour cela qu'il faut persévérer. Et quand on fait référence en ces temps, certains disent que ça s'applique aussi à notre époque actuelle. Есть легенды, что наступит время, когда монашеская одежда будет отличаться от немонашеской просто лишь какой-то нашивкой на плече, что ли, получается, какие-то 2 полоски красные. Либо же это будет какая-то очень тонкая, вместо вот этой накидки какая-то тонкая лента, которая как-то то ли наматывается, то ли на голову, то ли набрасывается на тело. И как бы действием или как бы ролью в социуме у монаха будет то, что он должен будет сдирать шкуру с барана, как бы облачаться в нее, как бы пухом внутрь, кровью наружу и говорить: вот он, я монах. То есть получается, что если во времена Будда для мирян заповедовал соблюдение 5 правил, то есть отказ от убийства, отказ от взятия неотданного, отказ от как бы большой лжи о собственных сверхспособностях, скажем, или тому подобном, отказ от прелюбодеяния и для соблюдения всего этого отказ от спиртного, то вот эти как бы монахи времени упадка уже и эти 5 не будут соблюдать. Et en fait, il y a une légende qui dit qu'il viendra un temps quand les habits de moines se distingueront des habits des personnes laïques juste avec un ruban qu'ils auront sur la tête ou qu'ils mettront comme ça sur le corps, et puis qu'en fait, le rôle des moines consistera à... donc en fait, ils porteront ils tueront des moutons, et en fait ils tireront la peau des moutons qu'ils porteront, la fourrure à l'intérieur et la viande à l'extérieur. Et donc voilà, ça c'est une légende qui dit qu'un jour viendra comme ça. Mais en fait, ce que ça signifie ici, lorsque les moines ne respecteront plus les 5 vœux prescrits aux laïcs, c'est-à-dire le fait de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas dire de mensonges, de ne pas avoir d'inconduite sexuelle, et puis de ne pas de s'abstenir de boire de l'alcool. Eh bien, il viendra un temps, dans ces temps dégénérés, où les moines ne respecteront même pas ces 5 vœux-là qui ont été recommandés ou prescrits aux laïcs. Правда, как-то в газете была статья с фотографией уже в 2004 или 2003 году, не помню. Там человек в монашеских одеждах совершал ритуал обертывания. Ритуал обертывания – это древний как бы шаманский ритуал, когда закалывается животное, снимается шкура, вынимаются все внутренние органы, и как бы заболевший человек обкладывается этими органами. То есть на его печень кладут печень, на легкие легкие, там где сердце сердце, желудок желудок и так далее. И все это заворачивается в шкуру этого животного. Ну, как бы считается, что эти, как бы, вот эти здоровые органы, они вытянут болезнь из этого человека. Ну, вот там вот человек в монашеских одеждах это делал. Возможно, это время уже наступило, а возможно, это было просто какое-то исключение, не знаю.
Et en fait, parce qu'il y a eu un article en 2003-2004 où il y avait une personne habillée en vêtements de moine qui avait fait un rituel chamanique. En fait, ce rituel chamanique, il consiste à euh, faire... et c'est un rituel d'enveloppement. C'est-à-dire que ça, on fait chauffer un animal, on va le vider de ses organes et c'est en fait un rituel de guérison. Après, on va poser les organes de l'animal sur les organes malades de la personne. Donc, je sais pas, par exemple, le foie sur le foie, les poumons sur les poumons. Et après, la personne est enveloppée dans la peau de l'animal dont on a posé les organes et en fait on dit que c'est du coup les organes malades sont soignés et la maladie est aspirée par les organes de l'animal donc on a posé sur la personne. Donc là, est-ce que c'était un exemple du fait qu'on est déjà arrivé dans ces temps de dégénérescence? Mais voilà, il y a eu ça a été relaté. Есть несколько способов летоисчисления, и по некоторым из них время существования, как бы пребывания Будды, учения Будды Шакьямуни в полноте, в его чистоте уже закончилось еще где-то в середине прошлого века. По другой версии, более распространенной, сейчас как раз перевалило через середину отрезок времени. И сейчас идет 500-летие нравственности, так называемое. Это то время, когда нравственность действительно находится в упадке, но соблюдение хотя бы одного правила, хотя бы в течение одного дня, то есть одних суток имеется в виду, день тут от рассвета до рассвета считается, приносит огромные плоды, даже больше, чем соблюдение иногда, в некоторых случаях, соблюдение всех монашеских обетов в течение всей жизни. Alors après, c'est vrai qu'il y a différentes manières de compter, de calculer à quelle période on se trouve. Il y a une manière de compter qui dit qu'en fait maintenant on est à une époque où la durée en fait des enseignements du Bouddha, de cette ère du Bouddha Shakyamuni, s'est terminée au siècle dernier, au milieu du siècle dernier. Il y a une autre version, une autre manière de compter les années qui dit qu'en ce moment on se trouve à la moitié de la durée quelque part des enseignements du Bouddha et on arrive aujourd'hui à ce qu'on appelle les 500 ans de l'éthique. Ce qui signifie que l'éthique, elle est en chute libre et cela fait que le fait de respecter les règles d'éthique, ne serait-ce qu'un jour, de l'aube jusqu'à l'aube, ça peut avoir plus d'impact que de respecter tous les vœux de moine pendant toute une vie. И в той же сутре дальше говорится, если сравнить все благие заслуги от поднесения с почтением питья, пищи и светочей, то есть светильников, стягов, штандартов, Будд мириадом, то есть мириадом Будд, в течение кальп, то есть очень долгих временных отрезков, это эоны, длящиеся многие-многие тысячи лет, столь же бесчетных, как в Ганге песчинки, то есть это еще дольше получается, с теми заслугами, что обретет тот, кто сумеет в эпоху упадка хоть бы одно предписание Будды ночью и днем соблюдать, то превосходнее заслуги его. То есть, если в течение существования какой-то галактики какое-то существо будет совершать почитание бесчисленных Будд в течение всего вот этого периода, он накопит невероятные, великие заслуги. Но если человек в течение суток будет соблюдать одно правило,
какое-то из предписаний Будды во времена упадка, то его заслуги будут больше, чем предыдущего. Это не умаляет заслуг предыдущего, это как бы лишь украшает заслуги вот этого второго. Donc si dans le même sutra il est dit pendant 10 millions d'ères cosmiques aussi nombreuses que les grains de sable du Gange, avec un esprit pur j'ai rendu hommage au Bouddha infini, offrant nourriture, boisson, ombrelle, bannière, lampe et guirlande. Pourtant, infiniment plus grands sont les mérites de celui qui pratique jour et nuit un seul entraînement éthique, à une époque où le saint Dharma décline et où les enseignements du Sugata disparaissent. Donc, ça signifie que, effectivement, si pendant tout un temps de galaxie, on va faire des offrandes à tous les Bouddhas qui existent, on va accumuler d'immenses mérites. Mais pendant ces périodes où le saint Dharma décline de dégénérescence, le fait de respecter pendant un seul jour un vœu, ça va amener des mérites qui sont encore plus grands. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut sous-estimer les mérites qui seront accumulés par les faits, les hommages précédents, mais ça montre quand même l'importance de ce qu'on peut accumuler pendant ces temps où le saint Dharma décline. Тут же опять же имеются в виду однодневные обеты, которые можно принимать на рассвете, и до следующего рассвета они присутствуют в потоке нашего ума. С следующего рассвета они просто сами разрушаются. Et de nouveau, c'est ces vœux que l'on peut prendre, les vœux d'un jour que l'on prend de l'aube jusqu'à l'aube suivante. Это и единственный как бы вариант временного обета, принятого на какой-то срок, а не до смерти, как все остальные. Et c'est le seul exemple de vœux que l'on peut prendre pour une période donnée, les vœux d'un jour. Et alors que d'habitude, les vœux, ils vont se prendre pour jusqu'à la mort. Кроме того, думать, что для очищения от падения достаточно лишь одного покаяния, и при этом не давать себе твердого обещания не повторять поступок, то есть не воздерживаться от этого в будущем, говоря, впредь тоже покаюсь и хватит. Это подобно поглощению отравы. Об этом говорится в сутре Майтреи Львиноголосого. Майтрея, в будущие последние 500 лет существования учения, некоторые бодхисаттвы, домохозяева и монахи будут говорить: проступок полностью искупается покаянием, а также, впредь совершив подобный поступок, опять покаюсь. Таким образом, они часто будут допускать падения и не давать себе обещаний впредь не повторять их. Это смертоносное занятие, говорю я. Что за смерть им грозит? Подобная смерть человека, принявшего яд и падающего в дурную участь. Майтрея, поскольку в Винае сей благородной дхармы ядом считается отступление от предписаний нравственных обетов, не поглощай этого яда. Tel est Par ailleurs, pensez que pour se purifier et éviter la chute, il suffit de se repentir sans promettre fermement de ne pas recommencer, en se contentant de dire « dans le futur, je me repentirai aussi et cela suffira », est similaire au fait d'ingurgiter du poison. Ceci est mentionné dans le sutra du rugissement du lion de Maitreya, dans lequel il est dit « Maitreya, dans le futur, au cours des 500 dernières années des enseignements, certains bodhisattvas, laïcs ou ordonnés, parleront ainsi. Le karma non vertueux peut être complètement effacé en confessant la faute. Ils dévoileront leur manquement en pensant « Après avoir commis l'action négative, je la confesserai ». Ils ne prennent pas la résolution de s'abstenir de répéter la même action à l'avenir. Je te le dis, ces gens ont un karma de mort. Qu'est-ce que j'entends par mort? Par exemple, c'est comme quelqu'un qui avale du poison. Ayant créé eux-mêmes le moment de leur mort,
ils échouent dans la mauvaise catégorie des renaissances. Maitreya, ce que j'appelle poison dans le noble dharma du Vinaya, c'est ceci. Transgresser les entraînements fondamentaux tels que je les ai expliqués. Aussi, abstiens-toi de consommer un tel poison. Таково соблюдение нравственности для принявшего обет пратимокши, то есть личного освобождения в сутре. Таково оно и в сокровенной мантраяне. В тантре вопросов Субаху говорится: из правил нравственности пратимокши всей мной победителем поведанной Винаи, пускай тантрист-мирянин практикует все за исключением того, что только для монахов. То есть есть определенные правила, которые только для монахов, связанные, опять же, с монашеским образом жизни, а все остальные какие-то предписания мирянину, тантристу также следует соблюдать. Et tel est le respect de l'éthique pour celui qui a pris les vœux de pratimoksha, donc de libération individuelle, et les semblables dans le saint Mantrayana. Donc dans le tantra requis par Subahu, il est dit: toutes les règles du Vinaya que moi, le conquérant, j'ai enseignées, tous les préceptes de la conduite éthique des vœux de libération individuelle doivent être suivis par les pratiquants laïcs du tantra, à l'exception des marques et rituels extérieurs. Ça signifie que quelqu'un, un laïc qui a pris des vœux tantriques, il doit respecter tous les préceptes de l'éthique, à l'exception de certains rituels ou règles du corpus qui sont propres pour les moines. Mais sinon, tout le reste, tous les autres, il doit les respecter. Если говорится, что даже домохозяин-тантрист должен следовать всем предписаниям дисциплины за исключением лишь некоторых требований свода монашеских правил и обрядов, то тем более это необходимо для монаха-тантриста. Корень осуществления мантраяна опять-таки нравственность. По этому поводу в вопросах Субаху сказано: для тантры нравственность – это первый корень. Затем идут терпение, усердие и вера в победителя, а также устремленность к пробуждению, и мантры тайные, и посечение лени, как царь, 7 драгоценностей имея, существ легко под власть свою склоняет. Это имеется в виду вселенский монарх Чакравартин, который имеет все эти 7 драгоценностей Чакравартина. Как царь 7 драгоценностей имея, существ легко под власть свою склоняет. Тантрист, когда имеет те 7 качеств, легко преодолеет все пороки. И в коренной тантре Манджуши говорится: мантры начитывать, но уступать в нравственности при этом значит не обрести достижений, ни высших, ни средних, ни малых. Не говорил всемогущий, имеется в виду Будда, ну тут Будда Ваджрадхара, в облике Ваджрадхара, что можно мантры без нравственности осуществить. В град по ту сторону моря страданий этим путем невозможно прийти. Какое может быть осуществление мантр у невежды или у слова? Тот, кто безнравственно живет, не обретет счастливого удела. Не видеть безнравственному ни рая, ну тут имеется в виду рождение среди небожителей, ни высшего счастья, это имеется в виду полное освобождение. Тут под раем, скорее всего, подразумевается высшее рождение, имеется в виду рождение в благой участи, то есть человеком, небожителем или асуром. Ни высшего счастья. Высшее счастье – это освобождение нирвана. А мантр святых, поведанных Буддой победоносным, ему нет надежды осуществить, то есть воплотить тантрические практики, реализовать их. Donc, si l'on dit, on reprend dans le texte, si l'on dit que même le laïc qui a pris des vœux tantriques doit respecter tous les préceptes de l'éthique à l'exception de quelques règles et rituels du corpus, alors c'est d'autant plus indispensable pour le moine qui a pris des vœux tantriques. La racine de la réalisation du mantra, c'est de nouveau l'éthique. Et à ce sujet, il est dit dans le tantra requis par Subahu. La racine du véhicule du tantra est avant tout la conduite éthique. Puis viennent la persévérance enthousiaste, la patience,
la foi en le victorieux, l'esprit d'éveil, le tantra lui-même et l'absence de paresse. Tout comme un grand dirigeant qui détient les 7 précieuses possessions, ça on fait référence au roi Chakravartin, et peuvent soumettre tous les êtres sans difficulté. Le pratiquant tantrique qui possède ces 7 choses maîtrise l'action non vertueuse. Dans le Tantra racine de Manjushri, il est dit « Ceux qui récitent des mantras, mais dont faiblit la conduite éthique, n'obtiendront pas les réalisations spirituelles supérieures. Ils n'obtiendront même pas les réalisations médiocres. Ils n'obtiendront même pas les réalisations inférieures. Le roi des sages, on fait référence à Vajradhara, n'a pas enseigné que ceux dont la discipline est corrompue peuvent obtenir les réalisations tantriques. Ils ne vont même pas dans la même direction que ceux qui se dirigent vers la cité du nirvana, donc c'est de la libération individuelle. Comment des êtres immatures et désobéissants comme eux peuvent-ils obtenir les réalisations du tantra ? Comment ces êtres à la conduite morale corrompue peuvent-ils obtenir des renaissances heureuses ? Donc là, on fait référence aux renaissances dans le monde des hommes ou des dieux. Puisqu'aucun n'atteindra les mondes supérieurs, ni les états élevés de félicité, il va sans dire qu'ils n'obtiendront pas les réalisations du tantra enseignées par le victorieux. Так тут не обретет счастливого удела, это вот благое удел имеется в виду рождение человеком, небожителем или асуром. Не видите безнравственность ни рая, тут под раем, тут все-таки это монжо. Это, собственно, явно высокое рождение. Имеется в виду не просто рождение в благой участи, но рождение в таком теле, в котором есть возможность практиковать дхарму. И есть не только возможность внутренняя, но и внешняя. И высшее счастье тут все-таки это как имеется в виду пробуждение даже, освобождение, пробуждение. Et donc là, quand on fait référence au monde supérieur, c'est le fait d'avoir une renaissance qui va permettre de pratiquer et d'avoir une apparence qui permettra de pratiquer le dharma dans une renaissance. Et le deuxième, quand on parle des états élevés de félicité, c'est-à-dire d'atteindre la libération. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.